Hello guys, so finally nandito na yung Galaxy AI update para sa S23 series ng Samsung guys. So ayan, pwede nyo na i-download and install. Around 2 gigabytes, mahigit or almost 3 gigabytes yung laki niya. So ayan, nandyan lahat nakasulat sa update details niya kung ano yung mga madadagdag sa phone nyo. From S23 FE guys to S23 Ultra, kahit yung Z Fold 5 and C Flip 5 kasama sa update na to. Kaya update nyo na guys para masulit nyo yung Galaxy AI. Reminders lang guys, pag mag-update kayo, make sure na maganda yung wifi nyo or stable siya para hindi maputol yung download. And yung battery nyo at least 60% and up or naka-charge kayo habang nag-update para sure na wala maging problema sa update nyo and hindi siya ma-boot loop or dead boot. So yun lang guys, thank you.